Tela siral makalak teh. May wasa nga sa dika jo mali kerupuk. Kak mana? Weh. Pak di sadiwat aku kak jo lo jambang. Aduh. Tela patur de tiga guys. Ini kerupuk ya mandre bawah nih. Aku nih masuk nih. Iko kecampur kerupukku. Tania mekak jolo mak dek. Iya situ anak-anak isi tangi mandri kerupuk gitu. Wajib bantak lah deh mama deh kerupuk nisan ni maliwasan nah. Sila bantak eh. Agam. Punana. Lari. Lari ko. Iya nana iti malagay lengi masak po si semuy na nasolang ibawang at iwi rak ba nana bantala da eh